Salamat amay hininga grasya. Yan na magluluto kita hin sa yuti. Bagyo beans nga nahaluan tayo ni Team Healthy nga atay. Diri paano no? Diri pa hilaw pa. Ato na, hilaw pa. Piyag good line ni na anak makiutan good inin bis hilaw pa na aro na. Na kay mapasum naman tayo relasyon hahaluan tayo nin asiti para ka malahak. Yan na igisa natin it sibuyas nga laso na para maging mahamot kita ha iba. Tapos syempre yan ay gahalo natin tim atay nga nakaridyo. Halo-haloon tayo nin. Yan na kay luto na haluan tayo nin toyo para man lang magkamay da color tim singit. Yan na, ibubutang na nato nitutan. Sarabayon tainin, kaya di man kita nakukontinto ha usahay. Litaw, ayaw hito. Upay man kundiri makuribil ngunit matahit borsot. Sige, halo-haloon ta na inin. Kay maupay't naghahalo-halo, kay nagkakaurusa. Shoutout ngayon, hanggang palitan namon hin asin nga chocolate flavor. Ama, nere, ito mo na, diaper. Pag-ano man ako. Ikaw din na diaper. Badaw, it akon anak, nai-stress na tiya manghod. Yan na, ato nini tatakloban. So, gadting pagtaklobit imo feelings, nga di mo man lamayakan-yakan. Yan na, luto na ini. Gintuyo ko lang ni pag half cook. Papakaunin ko na tak mga anak. Bye-bye!